Bonjour. في هاد la vidéo هادي غادي نحاول ندير لكم une application على le marché. كنا شفنا في الفيديوهات اللي دازو شنو هو لو مارشي، لا ديفينيسيون ديالو، شنو هما لي كومبوزونت دو مارشي، قلنا هما لوفر، لا دوموند اي لو بري. كنا شفنا شنو هما لي تيب دو مارشي selon l'objet. قلنا كاين لو مارشي دي بيان اي سيرفيس، لو مارشي دو travail، لو مارشي دو change et لو مارشي دي capitaux. هنا اختاريت لكم في l'application واحد l'exercice ديال l'examen session normale 2016 bien sûr la branche sciences économiques. L'exercice contient un document, le secteur avicole menacé par la surproduction. Donc à partir de ce document, il faut déterminer ou bien caractériser le marché selon ses composantes. Une caractéristique par composante. La question 2, montrer si la loi de l'offre et de la demande est vérifiée sur ce marché. Donc en général, la question qui se répète les examens كاملين هي هاد la question 1. Caractériser le marché selon ses composantes. يعني خاصنا نجبدو شنو هما les composantes نتاع le marché. ونعطيو bien sûr les caractéristiques ديالهم. La première question, caractériser le marché selon ses composantes. Donc, خاصنا نجبدو les composantes du marché. قلنا les composantes du marché هما l'offre, la demande et le prix. باش كيتميز l'offre, باش كيتميز la demande وباش كيتميز le prix. قبل ما نجاوب على هاد la question, bien sûr خاصني نقرا le texte ونفهمو. Le secteur avicole menacé par la surproduction. Au Maroc, en 2014, le secteur avicole, viande de volaille et œufs, a connu une baisse de son chiffre d'affaires, passant de près de 30 milliards de dirhams en 2013 à 28 milliards de dirhams en 2014. Pourtant, le secteur a connu une forte augmentation de la production en 2014 par rapport à 2013, soit 9% pour la viande de poulet et 11% pour les œufs de consommation. Donc هذا le secteur هذا أعرف واحد انخفاض ديال le chiffre d'affaires ديالو في 2014 مقارنة مع 2013. Pourtant, le secteur a connu une forte augmentation de la production. يعني واخا le secteur عرف واحد l'augmentation de la production، عرف واحد الارتفاع في الإنتاج في 2014 par rapport à 2013, soit 9% pour la viande de poulet et 11% pour les œufs de consommation. Donc من هاد la phrase هادي شنو هي الكاركتيرستيك اللي نقدروا نجبدو من هنا ديال من بعد؟ عندنا هنا كنهضروا على لا برودكسيون، عندنا اون اوغمونطاسيون دو لا برودكسيون، يعني نقدروا نعرفوا لي كاركتيرستيك ديال لوفر. دونك اون اوغمونطاسيون دو لا برودكسيون يعني لوفر غادي تكون امبورطونط من حيث كانت لا برودكسيون امبورطونط. دونك هذه هي لا بروميير ريبونس اللي نقدروا نكتبوا. Le secteur a connu une forte augmentation de la production en 2014 par rapport à 2013, soit 9% pour la viande de poulet et 11% pour les œufs de consommation. Cette surproduction, يعني هذا الإنتاج اللي كتر من القياس, a créé un déséquilibre entre une offre abondante et une demande insuffisante. يعني l'offre كيفاش كانت abondante كبيرة بزاف. donc هذه c'est une caractéristique bien sûr ديال l'offre. يعني نقدر نجاوب بهذه la première phrase ولا نقدر نجاوب une offre abondante. donc هذه الكاركتيرستيك ديال l'offre. ندوزو la demande et une demande insuffisante. donc la demande كيفاش كانت insuffisante. Donc هذه la réponse ديال caractéristique ديال la demande, يعني la deuxième composante. La demande insuffisante.
l'offre abondante et demande insuffisante a entraîné la chute des prix de vente du poulet et des œufs respectivement de 7% et 16%. يعني bien sûr إلا كانت عندنا offre كتر من القياس demande قليلة بزاف راه اوتوماتيكمون لي بري غيطيحوا. دونك هذه سي كارactéristique ديال لا troisième composante اللي هي لو بري. باش كيتميز لو بري la chute des prix de vente du poulet et des œufs respectivement de 7% et 16%. هذه caractéristique ديال le prix. دونك نحاولوا نلخصوا داكشي اللي قلناه في هذا لو طابلو هذا. les caractéristiques du marché selon ses composantes. L'offre, قلنا عندنا une offre abondante. La demande est insuffisante. Le prix, la chute des prix de vente du poulet et des œufs respectivement de 7% à 16%. حنا راح نجاوبنا على la question 1 حيت قالوا لنا نستخرجوا من لو دوكيومون غير une caractéristique وحده لشاك composante. ولكن إلا بغينا نزيدو نستخرجو d'autres caractéristiques غادي نزيدو نكملو لو تكست. La consommation annuelle de viande de volaille par individu est passée de 2,3 kg dans les années 70 à près de 17 kg en 2014. يعني هاد la consommation طلعت من 2.3 كيلوغرام للواحد. La consommation كل شخص bien sûr la consommation annuelle نتاع كل واحد دازت من 2.3 كيلوغرام ل 17 كيلوغرام. يعني كانت واحد لوغمونطاسيون كبيره ديال لا كونسوماسيون انويل. هنا كنهضروا على لا كونسوماسيون. لا كونسوماسيون راه هي لا دوموند. دونك هذه سي اون كاركتيرستيك ديال لا دوموند. الا كتبناها راه صحيحه. قبيله هضرنا على اون اوغمونطاسيون دو لا برودكسيون. لا برودكسيون راه هي لوفر. داكشي علاش كتبنا هذه. دونك سي اون كاركتيرستيك ديال لوفر. Lorsqu'on parle de la production, c'est l'offre. Lorsqu'on parle de la consommation, c'est la demande. Toutefois, elle demeure faible par rapport à d'autres pays. شنو هي اللي il demeure faible؟ شنو هي اللي كتبقى ضعيفة وتبقى ضعيفة رغم هاد l'augmentation اللي عرفتها la consommation؟ رغم ذلك فهي ضعيفة مقارنة مع دول أخرى. La consommation يعني la demande. يعني حتى هذه سي اون كاركتيرستيك ديال لا دوموند. الا كتبناها صحيحه غنقولوا لا دوموند ولا لا كونسوماسيون demeure faible par rapport à d'autres pays. donc حتى هذه صحيحه. On passe à la deuxième question. Montrez si la loi de l'offre et de la demande est vérifiée sur ce marché. خاصنا نتاكدوا ان هاد لا لوا دو لوفر دو لا دوموند واش كتحقق ولا ما كتحققش في هاد لو مارشي هذا. شنو هي بعدا لا لوا دو لوفر دو لا دوموند؟ كنا شفناها في لي فيديو اللي دازو. La loi de l'offre et de la demande, si l'offre est supérieure à la demande, le prix diminue. إلا كان العرض كبر من الطلب كيخص الأثمنة يهبطوا. لي زونتربريز كيخصهم ينقصوا من الأثمنة ديالهم علاش؟ باش يشجعوا بيان سور لا دوموند. وإلا كان لوفر صغر من لا دوموند يعني العرض صغر من الطلب le prix augmente. alors نرجعوا للمارشي ديالنا. قلنا بلي لوفر عندنا une offre abondante يعني لوفر كبيره بزاف. une demande insuffisante يعني demande راها صغر من لوفر. دونك عندنا لوفر كبر من لا دوموند. في هذه الحاله نورمالمون الا كانت لا لوا دو لوفر دو لا دوموند كتحقق راه ملي كتكون لوفر كبر من لا دوموند لو بري ديمينو. وهذا الشيء اللي وقع في لو مارشي ديالنا لا شوت دي بري دو فونت يعني لا ديمينيسيون ديال لي بري. donc on peut déduire que la loi de l'offre et de la demande est vérifiée sur ce marché. La loi de l'offre et de la demande est vérifiée puisque la baisse des prix résulte d'un excès de l'offre, offre abondante, par rapport à la demande insuffisante.